फिलिस्तीन के मासूम बच्चों पर जुल्म करने वालों और उनकी औरतों को चीखता पुकारता देखकर उन पर हंसने वालों, आज आपकी बर्बादी का दिन आया है। आप इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, इस नाचीज की फरियाद को सुनकर जाना, इसलिए कि हम भी कुछ अपनी तड़प रखना चाहते हैं और इजराइल तक पैगाम पहुंचाना चाहते हैं और सारे इंसानों तक एक बड़ा पैगाम पहुंचाना चाहते हैं। अगर आपका सपोर्ट और हेल्प नहीं रहा तो ये बात कैसे पहुंचेगी? तो दोस्तों, आपके सपोर्ट और हेल्प की जरूरत है। और इसके बाद हम एक छोटा सा क्लिप मुफ्ती सलमान अजहरी साहब रहमहुल्लाह का भी दिखाएंगे, जिनके बयान को सुनकर जो छोटा सा क्लिप होगा, आप हैरान हो जाएंगे कि इन्होंने जंग के ऊपर क्या बात कह दी। मेरे दोस्तों अजीजों, ये तो दुनिया का हाल है जो इनके साथ देखने को मिल रहा है, और ये तमाशाई बनकर उन बच्चों की चीखों पुकार को सुन रहे थे, उनको कत्ल कर रहे थे, उनको खाना नहीं खाने दे रहे थे। वो बेयारो मददगार तड़प रहे थे, कभी आसमान की तरफ, कभी दाएं कभी बाएं, कभी किसी का इंतजार कि कहीं से एक पार्ले बिस्किट मिल जाए खाने के लिए। और पार्ले बिस्किट की कीमत वहां पर इतनी हो चुकी थी कि यहाँ पर 10 रुपया अगर है तो वहां पर 2224 रुपया एक पार्ले की कीमत हो गई थी। ऐसा बाउंड्री लगी हुई थी, ऐसा जो है टैक्स लगता था कि वहां पहुंचते पहुंचते 2400 हो जाता था, और उसके बाद भी उनको खरीदना पड़ता था। इसलिए कि जिंदगी को बचाने के लिए आदमी जो है हर चीज कुर्बान कर देता है, हर कीमत पे अपनी जिंदगी को बचाता है। देखो कैसे सूख सूख कर लकड़ी हो गए वहां के बच्चे। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, इसीलिए कहा ना कि हम सब के रब के यहां देर है लेकिन अंधेर नहीं। देर है लेकिन अंधेर नहीं है। वो बादशाह ऐसी कुदरत का मालिक है, ऐसी ताकत का मालिक है कि जब जो चाहता है वो करता है। थोड़ा इंतजार तो करना पड़ता है, देर तो है लेकिन अंधेर नहीं। आप देखिए जरा, कोई बचाने वाला नहीं, किसी की हिम्मत नहीं जो टक्कर ले ले, और जो टक्कर ले रहा है उसको भी एक भारी नुकसान देखना पड़ रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर अमेरिका बीच में आ रहा है तो अमेरिका की भी खैरियत नहीं। यानी जब वो काम लेने पर आ जाएगा, हम सबका रब ऐसी कुदरत और ताकत का मालिक है कि जब वो काम लेने पे आ जाएगा, जब किसी को मारने पर आ जाएगा, तो फिर मच्छर से वो काम लेकर दिखाएगा। नमरूद कैसे हलाक हुआ? नमरूद ऐसी ताकत उसके अंदर थी कि वो शेर से लड़ता था, वो शेर से लड़ता था। और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको हलाक करने का फैसला कर लिया तो किस चीज से हलाक कर दिया? मच्छर से, वो भी लंगड़े मच्छर से। और कैसे हलाक किया? एक मच्छर आया उसकी नाक में घुस गया, एक मच्छर आया उसकी नाक में घुस गया, उसके बाद वो मच्छर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब क्या करे? जब वो इस पर जो है यानी थोड़ा मारता था, अपने नौकरों से मरवाता था, तो थोड़ा सुकून मिलता था, क्योंकि अंदर वो बैठे काटता था। तो एक नौकर इधर एक नौकर इधर, बीच में नमरूद बादशाह कुर्सी पर बैठा हुआ है, एक इधर से चप्पल मार रहा है, इधर से जूता मार रहा है। और जब वो मारते थे, जितना वो मारते थे उतना ही सुकून उसको मिलता था। अब आप जरा गौर करें कि जूतों की मार बादशाह कुर्सी में बैठकर खा रहा है। वो बादशाह, वो रब ऐसी कुदरत और ताकत का मालिक है। ये कौन है जो बगैर आसमान, बगैर खंबे के आसमान टिका के रखा है? ये कौन है जो जमीन को पानी पे टिका के रखा है? ये कौन है जो हवा को चला रहा है? और हवा का कोई कलर नहीं, पूरी दुनिया मिलकर हवा के कलर को जो है बता नहीं पा रही कि हवा किस कलर की है, नहीं बता पा रही। ऐसी कुदरत और ताकत के मालिक हैं हम सब के रब, जिससे टक्कर लेने की इजराइल ने कोशिश की थी। मेरे दोस्तों, हम सब का इम्तिहान होता है। वो जो बच्चे मारे जा रहे थे ना, हमारा भी इम्तिहान हो रहा था। जितने ईमान वाले हैं सबका इम्तिहान हो रहा था। लेकिन जब देर हो जाती है तो उसकी मदद लाजिम हो जाती है। इतनी चीखो पुकार, इतनी चीखो पुकार, इतनी तड़प, इतनी दर्द, इतना जो है कोहन बच्चों के अंदर, और ऐसी ऐसी भुखमरी का सामना उनको करना पड़ा, ऐसे ऐसे झगड़ झगड़ के खाने लेने पड़े कि हम सब के रब ने उनकी फरियाद सुन ली, उनकी फरियाद सुन ली, जिसका अंजाम आज इजराइल देख रहा है। इस पर सारी दुनिया के इंसान, जो इजराइल के अलावा जो देश हैं, उनको बिल्कुल इजराइल का साथ नहीं देना चाहिए, इसलिए कि उसने बड़ों को मारा होता तो चल जाता, जवानों को मारा होता तो चल जाता, बूढ़ों को भी मार देता। हालांकि बूढ़ों को भी मारने का हुक्म इस्लाम नहीं देता जंग के अंदर, लेकिन मासूम बच्चों को यार, अरे इतने छोटे छोटे बच्चे, किसी को भी प्यार आ जाता है उस पर, कोई भी प्यार करने लगता है इतने छोटे बच्चों से, गोद में ले लेता है, खिलाए, ये नहीं देखता
کہ کس کا بچہ ہے. سفر میں, ہزر میں, ٹرین میں آپ دیکھیے چمکانے لگتا ہے, بیٹا کھلانے لگتا ہے, لیکن اس کو اس پر بھی ترس نہیں آیا. ویڈیو بن بن کے پوری دنیا میں وائرل ہو رہی ہے. کیا وہ دیکھ نہیں رہا تھا کہ بچے رو رہے ہیں, بچے سوکھ کے لکڑی ہو گئے, بچے ہاسپٹل میں بھرتی ہو گئے. وہ ہاسپٹل پر بھی جو ہے جب دیکھتا تھا کہ یہ علاج ان کا ہو رہا ہے, ان کو شفا مل جائے گی, تو اس پر بم گرا دے رہا تھا. ارے ظلم کی انتہا ہوتی ہے میرے عزیزو. آج آپ پوچھتے ہو کہ آپ بھارت کے ساتھ ہو کہ اسرائیل کے ساتھ, آپ کو نہیں دکھائی دے رہا ہے. مثال کے طور پر اسرائیل نے جو بھارت کا ساتھ دیا, لیکن آپ ذرا یہ غور کرو, لیکن اسرائیل نے کیا وہ کام اچھا کیا؟ اسرائیل نے بھارت کا ساتھ دے دیا تو اس لیے ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہو جائیں کہ اس نے ہمارے ساتھ, جیسے مثال کے طور پہ ہم کو کوئی مار رہا تھا, بغل والا پڑوسی آ کے ہمیں بچا لیا. بغل والا پڑوسی آ کے ہمیں, بہت توجہ چاہتا ہوں میرے دوستوں میری اس بات پر, اور اس کے بعد وہی پڑوسی 20 بچوں کو اپنے دروازے پہ مار دیا, اور میرا گھر بغل میں ہے. اب میں کیا اس احسان کو بیان کروں؟ مجھ سے کوئی پوچھے آ کے کہ آپ کس کے ساتھ ہو, تو میں یہ کہوں گا میں اس لیے ان کے ساتھ ہوں کہ میرے وقت پہ یہ کام آئے تھے. نہیں میرے دوستو, وہ جو وقت پہ کام آئے تھے وہ ان کا احسان ہے, لیکن یہ غلط کیا انہوں نے, یہ بہت بڑا پاپ کیا, بہت بڑا ظلم کیا. اگر آپ اس طرح کی بات کرنے والے نہیں بنے تو آپ حق پرست نہیں, آپ مطلب پرست ہیں. حق پرست اگر آپ ہوں گے, آپ کو اس نے اس وقت بچایا, لیکن ابھی 20 بچوں کا قتل کر دیا, اور وہی پڑوسی جو آپ کے ساتھ احسان کیا, تو آپ کو بولنا پڑے گا یہ چیز تو بہت غلط کیا اس نے. اب کوئی بولے ارے تم کیسے بول رہے ہو, تمہارے ساتھ احسان کیا تھا یہ, اب اس کو نہیں بول سکتے آپ. نہیں میرے دوستو, اگر حق پرست ہو, دیکھو اس نے آپ کے ساتھ احسان کیا, آپ اس کا شکریہ ادا کرو, آپ اس کا ویلکم کرو, آپ اس کو اپنے دل میں جگہ دو. لیکن اس کے بعد وہ جو ظلم کر رہا ہے اس کے خلاف بولنا یہ انسانیت ہے. کہ آپ کے ساتھ وہ احسان بھی کیا, پھر بھی ظلم کے خلاف آپ آواز اٹھا رہے ہیں. آپ اپنے رب کی نگاہ پہ 1 نمبر جا رہے ہیں, 1 نمبر پر جا رہے ہیں. آئیے میرے دوستو ایک چھوٹا سا کلپ دیکھیے مفتی سلمان ازاری صاحب کا, اس کے بعد ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. کامنٹ, لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا اپنا مقصد اس لیے بنا لو تاکہ آئندہ ہم اس سے بہتر کنٹینٹ لانے کی کوشش کریں اور انسانیت کو اندھیرے سے اجالے کی طرف لانے کی کوشش کریں. آپ کا سپورٹ ہیلپ لازم ہے. اللہ رب العزت آپ کی ہر پریشانی کو دور فرمائے. آئیے چھوٹی سی ویڈیو کو دیکھیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کا ایک حصہ قیامت تک باطل سے لڑتا رہے گا, اور ان کی مخالفت کرنے والوں کا ان پر کچھ بھی اثر نہیں ہوگا, اور دنیا میں کوئی بلا بھی پھیلے تو اس جماعت پر کچھ اثر نہیں ہوگا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی امت کا وہ حصہ کون ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں بیت المقدس کے آس پاس رہنے والے مومنین کی جماعت. تو ویڈیو کو دیکھ لیا میرے دوستو میرے, ساری باتیں تو ہو چکی ہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.